all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. Kulumka ang banu debarma norok jotono lamsogo chini tabuk sakjorani kokbrok koktamawa. Puilano fadinale na tinini koktama bokrok rok. Khoroknai tiprasa sikla rokno Mohanpur laharo lama kasuoi butok khlainai Sagor Devnath no romnani sanmungo phasalo urabari amsayo Mohanpur borgathar lahar kasulake amsani lukurok koktoma mankhana amsayo thangsohya sidai thanani police yaba Sagor Devnath te bini logini borok rokno romya sak lahar kasumungro sawaina harjak lakhni saka amsani lukurok Haino hai sangrong sal sarigoi NL01AF 7084 marini khungsa container malkhungo manjaka 98 package city kran 98 package bisungo tongo 1000 kg bizra cd pati mungo container malkhuni driver no romkha ambasa thanani police bini mung Rahul Kumar hasalo romjaknai Rahul Kumar no darbar nogati shaka police YTF ni Central GS Dononja Tirprani Khoktei Tipra Employees Federation ni Central GS Radan Tirprano Shalake Tipra Motha Horaki CPIM nei Kokshil Jamungki Samani Party Mungno Teye Tungplajak Monu Bangkol Amsai YTF ni Central GS Dononja Tirpra Bini Kokshil Jamungno Rosawina Hanani Shanmungo Sangrong Salo Bangkol Amsayo Kaisa Kokthum Panda Khlaye Shaklai Mungrikha 39 Monu Constituency Amsai Tipra Motha Tipra Employees Federation TWFJ Buma Bodoni Adong Adong Ziksong Haino hai rangsak tirpra hastewa te kaise selengma singsa rom prejak mani patimong jai tiklainai butani yagono rom prejak nani nangkha bisisar umoni kroksa serai patimongni yagulo thimrajak ke dormonogor hangkor sak hamnogo klaijak tabuk ochrai Piaba patimongni yagulo amsa yakari khari thangka Rusan Uddin mungai bahanokno rom prenai oshikla patimong sangrong saldipro dormonogor thanani Jubranjnogor amsayo Sak-sakni nogono tuini motor snamnani thangai pherang kusubjagi thike bisi thamjidok umorni khoroksa wanjai mung Sojol Devnath patimungni logilogino Udipurni Gumati hangkor sakhamnogo tlangi thangka bono nokni borokrok phiaba muthangi narak manliya bono sakhamnokni saknaine rok patimung phasal diporo Udipurni salgora amsayo
Khumpui Academy o School admission ni mungai 6,63,600 rang naharmani party munga YTF ni Central GS Suras Deborma kurungjak tongo hnei koksil jamung kasamani party mungna tei phasalo kaisa kokthum pandak khlaiei sejamani koksaka 12 takar jola YTF block committee piaba party mungni salba saldok ni yagulobo admission ni mungai rang naharmani party mungni mastermind sabo abono saimana ni bagai ADC hapang ebar rung bedek ni bukhakte khlaijai ke ko kaisa FIR Tabuk Koktama Shukrubai Khoroknai Tiprasa Sikla Rokno Mohanpur Laharo Lama Kashuoi Butok Klainai Sagor Debnat no Ramnani Shanmungo Fasalo Urabari Amsayo Mohanpur Borgathar Lahar Kasulake Amsani Lukurok Koktama Mankana Amsayo Thang Shogya Sidai Thanani Police Piaba Sagor Debnat Te Bini Logini Borokno Romya Sak Lahar Kashumungro Shawina Harzak Lakni Shaka Amsani Lukurok Borokathal Uruabari Amsaini Khorokni Tiprasa Siklarokno Mohanpur Laharo Lama Kasui Butok Klainai Sagor Debna Tebini Logyo Tongnai Rokno Romnani Shanmungo Fasalo Uruabari Amsayo Mohanpur Borokathal Lahar Kasulaika Amsaini Lukuro Abo bai khakni bukhakni no lama kasawi tongkha bike te mal khongro Koktuma mankeno Amsayo thangi shogoika sidai thanani police Koktuma saimangkha sangrong salo sidai Mohanpur hatiwa bike senamnani thangai Mohanpur bypass laharo lama kasui butok khlaijaka Borokathal Uruabari Amsaini Khorokni Tiprasa Sikla Mohanpur bypass lahar ni jaijo ganawa sopai keno borokno buthagremani yagulo mungsa kok sayawi khoroknam siklarok butok khlaimani koksil jamung aboni yagulo haino haite khorok siba khorok sidok sinia borok rok phaiei haino hai borok butok khlaimani koktuma bujaknai rok ungkha Abel Deborma tei Aitor Deborma kami Borokathal ni Uruabari Tamni bagi borokno butok khlaijaka abona tei mungsa sia bujaknai siklarok phiaba Amsaini lukurokni bisingtui sawi mangkha Mohanpur Amsaini kisasok drugs phalnai siklarok drugs phalnai hini Borokathal bukhakni siklarok bai rifrigi bui rohorjakmani koktuma apati mungno tui no sangrong salo Mohanpur Amsaini Sagor Debnat ni tui dulmung bai Borokathal Amsaini okhorokni siklarokno butok khlaimani koktuma pati mungni yaglo Mohanpur CSC sakam nogot langi thangka borokno Amsaini lukurok Phiaba Abel Debormani sak aste khamtayani bagui paithago rohorjaka bono Agartala jibi sakam nogo pati mungni yaglo Sagor Debnat mungui khoroksa siklani mungui sidai thanao khlaijaka FIR Phiaba FIR khlaijakmani salsani yaglo bo samung sitra tangnai rokno romoi manliya sidai thanani police Aboni bagi Borokathal Uruabari Amsaini Khorokni Tiprasa Siklarokno Mohanpur Laharo Lama Kasui Butok Khlainai Sagor Debnat tei bini logyo tongnai rokno romnani shanmungo Fasalo Uruabari Amsayo Mohanpur Borokathal Lahar Kasulaika Amsaini lukuro Abo bai khakni bukhakni no lama kasawi tongkha bike te mal khongro Police prosason borok mia sono kogrika jeng mia ni bisingna arrest kane hemane tini suk jorate kuno respond phayako kuno borok ni kokte jeng kuno mayako je bongna sung video footage tai photo Sagor Debnat tai bipul ni jeng photo bongna evidence rika kintu borok tapono action nai miako je mia godna ni manitei যদি রমজাই এখন অংনি রোড যে তিনি ব্লক খাই তংনি বসুক জরা তংনাই নরংনি sina abo busuk jorate tongnai hinoi sung tabung nongno nidi sobabe rimeko sung nangkai jan prandui thangnai tebo chini je sung su bisar sung nangu kai sengka semani karan hengkai mia tumungno o jagao sungno bui rohai angkai tinoro katukla kamo tamni bagai hingangkai seng asuk eto khondoriawo
जों आरो थाङै रमै दङयो सिनि बरंनो रमै तुवो जों बरंनो कुनु खाया एकमात्र सिनि बरंनो जों रमै तुवै हामरि जामानो जों रिहाब सेन्टाराव जों पापा तगै बरंना खामना बागै सिनि जों सेसा खायो आबनि बागै आं अ जागाव नरंनो थानानै थाङो जों केबो बाय बुलायनो तगलायनो बाथाया जों सिनि बरंनो गाहाम खायनायनि बागै आलामा सोंनायखौ माने आबो आजारा बुंनानै आबो जों वान समानि कारन हिंखांखाय बिनि जेउ बुनाय जों साइमानो बद्राक्स फालो ब कुनु कारनै बुदाय मा फालियाना आबनि बागै ब जों प्राय 100 200 300 जना मतन जों रिहाब सेन्टाराव आमते हाइके सिनि बरंनो पातकै जों रहरिरु ओंखाय आबनि मारफैदा बतिनि जल जागा आसाम खाथिया सिं आबो सैनियानि दखा आबनि बागै जों बनो दाति दाति मारमनाय जों प्रुफ थानखाय प्रुफ दिनानि आबो बाध्य ताखाय गसि सिन पारानि वाइटर बाय आबेल न बाइक साम थामासे बाइक साम थामासे बर आ जे ब्रिज दुखलखाय बन कासुबै आहन बुखिबका गाय बुमानि परे ताबो तिनि पुलिस राम खायनि तखनाव गाय जों बन रामा सिमिबे बंगिया ओ जे मोहनपुर एरिया ओ जे ड्राग्स फालि तनाय रंनो सोम टोटाली बदमा खायनाय सोम टाउनाय तबसे जों खरकसा राम खायनि तसिंगर एसआई फाइ साइक्लां फाया खरकसा ओ जे सागर गाय बुम बिन आसल बुम काय प्रितम बुमि खनि साव एसआई गा आम खरकसा राम जाखा गताय खरकसा तंखौ जे मिया एक्सिडेंट खायनि तंनाय बिपुल नखम बिपुल खनिता बिन टाइटल साइमिया तो बिपुलता gan roki tabuk te khoroksa na romjanga tong hong game na road block kai tong na rok am borok to ram khani chai bong yable boro medical report ko riwoi kuto chalan roh kangkai apre bono dobon khoroksa simi buya jetai oro je drug te phali tong na rok tongo sinom joto no proof tongo photo shot jono tongbayo amro no marom banyai okay amro to marom na nyo jebi logi tong na rong no Ramai saya pernah sungguh ama hai andalan coli tangnai. Sungguh ama saya sungguh na borok bazar keria. Total ya je wansa mohon purni wansa rok je borok asal biasa kai tangnai rong. Kok dema man kena am saya tanggi shogoi ka sidai thanani pulis. Joto samung sitra tangnai rok no rom yasak mohon purni bania klainai rok no borok asal hatiwa habreza galak ni jam rok mungrekha. Urwa bari am sai ni khadu jaglupro. Sidai ni simi onimes ni koktum chin korang. Haino hai shangrong sal sari goi NL01AF 7084 marini khungsa container mal khungo manjaka 98 packet city gran 98 packets bishungo tongo 1000 kg bizra cd pati mungo container mal khuni driver no romkha ambasha thanani police mini mung Rahul Kumar phasalo romjaknai Rahul Kumar no darbar nogati shaka police Huijak kok demani bisingti sangrong sal sarigo Asam Agartala lahatni bed bagan amsayo vehicle checking go asubmani ambasa bekhasteni khorokni DCMT ambasa thanani usi Anupam Das ni duidul mungbai ambasa thanani police aba haijorana Agartala ni simi Bihar hastewa thangnai NL01AF 7084 marini khungsa container malkhung khai sokpaimani container malkhunggo mungsa manai kri phano malkhungni kaisa huijak chamber bisingo naitugui manjaka 98 packet phekjangnai sidi kran 98 packet bisingo tongo 1000 kg bizra sidi pati mungo container malkhungni driver no romkha ambasa thanani police bini mung Rahul Kumar tongthai Bihar phasalo romjaknai Rahul Kumar no darbar nogati shaka police manjakmani sidi rongni hatiwa hati dor 1 crore ni slai bokobang ngnai hinui shaka police
বাগান নাকা পয়েন্টে র্যান্ডম ভেহিকেল চেকিংয়ের সময় একটা কন্টেনার গাড়িকে আমরা ডিটেন করি। ডিটেন করার পরে গাড়িটা যখন আমরা খুলে চেক করি, এটার মধ্যে একটা হিডেন চেম্বার পাইছি। গাড়ি নাম্বার NL01AF 7084। যখন চেম্বার পাইছি তখন আমরা DCM সাহেবরে ইনফরমেশান দিছি এবং DCM সাহেব আসার পরে ওনার প্রেজেন্সে আমরা চেম্বারটা ব্রোকেন করলাম। ব্রোকেন করার পরে এটার ভেতর থেকে টোটাল 94 প্যাকেট ড্রাই গাঞ্জা আমরা রিকভার করছি। মার্কেট ভ্যালু অ্যাপ্রক্স 1 crore। গাড়ি ডিটেন করতে পারছেন গাড়ির সাথে? গাড়ির ড্রাইভারকে আমরা ডিটেন করছি। এর নাম হলো রাহুল কুমার মাহাতো। গাড়িটা কই থেকে স্যার আইতে বাড়ি বিহার। গাড়িটা কই থেকে আসতে আসলো? গাড়িটা আগরতলার দিক থেকে আমবাসার দিকে আসার কথা আছে। NDPC ek kerongga FIR na hari pati mungna sai toge nai tok mungga ongkor ka ambasa thani police. Application manen. Ambasa ni simisha korni kokthum chin khora. YTF ni Central GS Dononja Tirpra ni khoktei Tipra Employees Federation ni Central GS Radan Tirpra no Shalake Tipra motha Horaki CPIM nei kokshil jamungti samani party mungna teyei tungplajak monu bangkol amsai YTF ni Central GS Dononja Tirpra bini kokshil jamungno rosawinna hannani sanmungo sangrong salo bangkol amsayo kaisa kokthum panda khlaiye saklai mungrikha 39 monu constituency amsani Tipra motha Tipra Employees Federation TWF te buma bodolni adong juksong Thanjani bisingo bo paithago kaisate kaisa leader ni bisingo kathalaya anglaimani party mungo upla kapla salaijak monu bangkul amchai YTF ni Central GS Dononja Tirpra ni khoktei Tipra Employees Federation ni Central GS Radan Tirpra no Shalake Tipra motha horaki CPIM hne kokshil jamungti samani party mungno teyei tungplajak monu bangkul amchai YTF ni Central GS Dononja Tirpra bini kokshil jamungno rosawinna hannani sanmungo sangrong salo bangkul amsayo kaisa kokthum panda khlaiye saklai mungrikha 39 monu constituency amsani Tipra motha Tipra Employees Federation TWF te buma bodolni adong juksong Koktomawa Saimanka Laithanai 25 July Shalmariwo Bangkulni Thalik Tisa amsayo kaisa koksa panda luaji mani Youth Tipra Federation ni Central GS Dononja Tirpra Piaba o koksa pandawo thangmani lamawo bangkol amsaye YTF ni kisasuk adorongni malkhung kasujakmani koktoma aboni bagui asalni koksa panda engkha ore poroi asalni party mungno teyei paithogo Facebook live khlaiye Tipra Employees Federation ni Central GS Radan Tirpra no kokshil samungti samani YTF ni Central GS Dononja Tirpra YTF ni Central GS Dononja Tirpra bini Facebook live Tipra Employees Federation ni Central GS Radan Tirpra no kaitham kokshil samungti saka kaisake YTF ni adongrong no lama ka sujakmani kokshil samung te kaisake narikelenggari te paitharni kokshil samungke Shalake Tipra motha phiaba horaki CPIM khlaio hnei tini jeng kaisa YTF ni ongei eba Tipra muthani ongei kaisa thalik toisao program khlaileha o program khlaini thangtanio tini jeng kaso jangna nangkha sabubai kasojak sabubai bada rojak joto chini Tipra sarokno kebuya chini Tipra sa जोंबाय जोंसे जुदि वालाय दंखांखाय जों बफ्रु सिनि हा माननाय बफ्रु सिनि ग्रेटार Tipra लैंड माननाय बफ्रु सिनि अस्तित्व रक्षा अंगनाय बफ्रु जों यक्षमा माननाय आबुनि जवाब साबरिनाय आबुनुसे आं सोंना मुसुगो तांगै होनमले जों फाइट खालायो आं सागनि बागैया आं साग तंनानि बागैया
ha dui dofani bagise o tipra hasdeo tongnai lukurongni bagise जों फाइट खालायो दिनै तामा बागै दिनैनि चिनि युथनि प्रग्राम YTF नि लुकु कुटुम पान्दानो कासना नांखा तामा कारण तं तामा बागै कास आबुनो आं सिना मुसुगो खाजानि ताकुति बुकुचं तांगै होनमले जों केबुनो कुनु किसु सया केबुनो एगेन्स्ट जों कक्सिल चया जों ग्रेटार तिप्रा लेन्डनि कक सावो जिनि अस्तित्वनो जों रक्षा खालायना बागै जों सावो 12.5 लाख तिप्रा साने बागै जों कक सावो जों जिनि पार्सनेलनि बागै या उ जागा हले ताम बागै कासना नांखा नों तिनि थामसानि कक सावो नों से तिनि गारि कासावो निनि मुनु बंकुल निनि नफानि प्राय जागिया निनि बाबेट सम्पत्तिया निनि बापनि एरिया या मुनु बंकुल टिप्रासानि एरिया से टिप्रासा से दङ मुनु बंकुल एरिया हो निनि जे नारि केलेंकारि नोंहाय बरकनो सिनिना नांनाय नारि केलेंकारि बरक लिडारावनो नारि केलेंकारि बरकरावनो जों काम के सिनियो नों तिनि जे गारि कासो माने जों साइमानो साबो काम साबो हामिया तामा बागै नों तिनि गारि कासोबासोनो तामा रिजन तं गारि कासोनानि सोनो निनि जागानो जों सेगिया निनि अस्तित्वनो जों सेगिया जिनि अवेरनेस प्रोग्राम जिनि युथनि बिसिं तुइसिं थामसानि ककपिरो थामसानो जाजागिया उइ तंखां गंकाय नौगा आसुइ तंदि फिया कक तासादि नों साकां तैबो जुबानाय उक्लक तैबो जोंनो लाथिरनाय नों जितेन चौधुरीनि दालाल आं साइमानो नों जितेन चौधुरी बाय बर मिटिं खालाय जितेन चौधुरी बाय बर मानलाय आं क्लियरलि साइमानो नागार सानो आनि फोन कल कायसा जिनि हाबु बाग्रा फोन खायो आं बिनि फोन रिसिभ मा खायका बागै आं साना मुसुगो तिनि जे गारि गासुनाय रंनो जवाब रोनाय तिनि जे गारि गासुनायनो शिक्षा रोनाय ग्रेटार तिप्रालेण्ड मानखा आंखांखाय उ जागावा आं साक्ति तंनाया बुबाग्रा साक्ति तंनाया जिनि लिडारशिपि तंनाया जत तिप्रासा तंनाय आबुनो कायसा मुइतु नारकदि आबुनो कायसा वानसकदि जों जतनि बागै फाइट खायो पार्सनेलनि बागै जों फाइट खायो 70 बोसोर रुमै फुटजाओ जों साबुनि जारै फुटजाकबा जिनि तिप्रासा पेट्रोल नेतारंनि बागै दिनै नों जितेन चौधुरीनि दालालि खालायै तामा मानबा बुबाग्रानि बुइनि बसकांखे बुबाग्रानि को काम साओ बिसिउखे नों जितेन चौधुरी बाय दिनै फुटु सबाय खाबलाय निनि जितेन चौधुरी बाय मीटिंग खालायमानि जितेन चौधुरी प्रभात चौधुरी बाय मालायमानि बिग सबाय खाबलाय निनि नों जुदि कबै नेता आंखांखाय निनि अपिक बाय के सबाय अपिक बरनि सबाय नों हरके बुइबाय आसुगनाय सालके नों जोंबाय आसुगनाय बात नों जे जागाव तामो खालाय आबो आनि थानि रिपोर्ट दंगो नरखाय नारि केलेंकारि बरगरंनो जों काम के साइमानो काम के सिनियो जों आबोनो जों जवाब रिनाय आबो विलेज काउन्सिल इलेक्शननो जों प्रमाण रिनाय नारि केलेंकारि नोंहाय बार बरंनो जों सिनियो मुनु बंकुल नफानि एरिया निनि बापनि एरिया हिम्मत दंलाय फेस टू फेस आंबाय मालायदि आंबाय कक्सादि फाइट खालायदि आंबाय आं फाइट खालायनि रेडि दङ नरखाय नारि केलेंकारि करापसन लिडारनो करापसन लिडार जे करापसन बरगरंनो आं गाम खालाय सिनियो हायसे
फाइट खालायनायखे उक्लक्ति फाइट खालायदि फेस टू फेस खालायदि आनि मुं धनन्जय त्रिपुरा नांलायनाय रेडि दङ थैरोना बागै नों रेडि दङ दै नोंहाय बरंनो आं गाम खालाय सिनियो एन उ जागाव जे तिनि जे गारि गासाव माने साबनि सापर्ट दं आबो आं क्लियार साइमानो आं आबोनि जवाबबो आं नायो आबोनि जवाबबो आं सानो आबोनि जवाबबो आं नायो हायसे नांलायनायखे फेस टू फेस नांलायदि बुसकांबाय बुसकां साबनि दाम दं साबनि हिम्मत दं नायलायनाय किन्तु आं तिनि जरातैबो आं दफानि बागैसो फाइट खायो आनि सागनि बागै आं तिनि कुनु दिनो कुनु किसु सानमुंबो करै नायमुंबो करै नरकहाय बरकनो आं काहामके सिनियो हायसे तिनि नरकनि बागै नरकहाय बरकनो नुबाय आनि बखाजे आसकी फाटिना नायखा नरकनि जारैसे सिनि तिप्रासा कामाना नायो नरकनि जारैसे सिनि तिप्रा ओ हास्तेनि कमर थांना नायो नरकहाय पेटुआ नेतारंनि बागै CPIM सासे नय CPIM जे 25 বছর तिप्रा सारंनि जे बेरमाननो जे तै फायमानि नरक CPIM जे तै फायो नों ताबो CPIM या कारणे तिप्रा मुठाव फायो नों मिया साबोबाय आसुबा जितेन चौधरी बायसे आसुनाबले प्रभात चौधरी बायसे आसुनाबले जितेन चौधरी बाय मीटिंग खायनाय नों सालोके तिप्रा मुथा हरके CPIM नोंहाय बरंनो आं सिनिया हाय देवानसो सिनि थाने प्रमाण दंगो नोंहाय बरंनो आं काहामके सिनियो हायसे बात पारे सोंबाय या कारदि नांलायनायखे फेस टू फेस नांलायदि खानदान दे नांलायनाय फेमिलि नांलायनाय आं रेडि दङ रेडि खानदान फानो नांलायमानो फेमिलि फानो नांलायमानो आं धनन्जय त्रिपुरा आं रेडि दङ खानदान फेमिलि पलिटिकल वाइज आं नांलायनाय हायसे नांखाङे थैनोनाय तिप्रासानि बागै तब फाइट खायनाय नरकहाय बाप्पार रावनो कप्लायावनि रिगलाक 2023 जों तिप्रा मुठानो कप्लायांनाय आबो बुबाग्रानि नेतृत्वै नांखाङे परानरनाय फिया ग्रेटर तिप्रालेण्ड तबनाय आबो आनि चैलेंज YTF ni Central GS Dononja Tiprani Khoktei Tipra Employees Federation ni Central GS Radan Tiprani Shakawa Kokshil Samungti Shamani Party Mungno Tuino Salni Shaltam Romoi Tungplazak Monu Bangkul Amsai Paithago YTF ni Central GS Dononja Tipra Bini Kokshil Samungno Roshawin Nahanani Shanmungo Sangrong Sala Bangkul Amsai Kaisa Kokthum Panda Klaye Shaklai Mungrika 39 Monu Constituency Amsani Tipra Motha Tipra Employees Federation TWF Te Buma Bodolni Adong Zuksong First of all, thank you to our media person. I like to thanks to everyone and here present. We are here, TWF block president and from Tipra Motha, vice president to Ogiamok and our Bahadur, brother Bahadur, and I am myself from secretary from party 39, assembly party secretary. So I have seen their last 25 to 3 days back. I have seen that our respected Sir Dononjoy, Central GS, he have came in the Facebook, live Facebook, then he have said that the Bongkul place specially, and that place some vehicle was blocked when the program was going on. And I thought that I myself from in Bongkul, and I'm present in Bongkul, my house also there, and I didn't see anything that place, someone is blocking and other party and all, but I didn't see anyone that someone is blocking here. And that day I'm not able to, I didn't go there in their programs, but I was still present that time here, and I didn't see, and as far as we heard that some vehicle was blocked and the people was blocked by some miscreant people. And I thought that without proof, without anything, allegation, the giving by the allegation by him,
I think so then he is not have done the perfect things. So I want to request to our brother GS Dronjy Tripura, I respect him also. I respect and I request him to take back this word. This is totally wrong. No one have blocked the vehicles and no one have blocked the peoples. And more one thing is that time, see now the raining season time, many peoples from Tripura Motha, everyone is worker. Some are working and some are doing the paddy. Because of shortage of rains, everyone have went to the work. Because of that, they cannot go their meetings. Only that's all. And more one thing is that the allegation to our Sir Radon, which he was getting by him. And I think so it is not perfect. I respect him also to Sir Radon. It is not good to do like that to the people without anything. So I request to him to bring the proof and allegation of the proof. Today, Sunday muncul mana ba, sen mana karon apa? Ektai karon, bahwa sini Central White Secretary Borong Gunam Dronjy Tripura, bah kaisa Facebook live je faisa faya, je tinta allegation nanti faya. Se allegation apa? Sini TEF ni Central GS Borong Gunam sini Sir Radon Tripura, bini me kaisa allegation tiada. Alai arakia alai sini Bongkul, the kaisa white sini YTF ni halik disa hodra kaisa polistariya kaisa program angko si samia Bongkul dera gari kaisa sah nai bagi hasini allegation file supaya. Alai 3 number point ha mengle kuno particular mention file gaya, tapi sira nali kering kari nai bagi ha korokis lakang. Laisi bunati iseng na sani mutuwa sini mafia medina sekarang bong harai se je Central Asia je korupsi samani botama sira taman ni tuisha samaya botama sira suap mengi sahaja nagi nemjai sahaja samaya bersira kamjir busundai ya busundai ya dan halai sira korop samani busutu barai man tamana tuisha begini sira election terledah কিন্তু পার্টিকুলার গ্রাউন্ডিং মনে কিছু লাগিয়া বিনি একদিন পরে লাইসেন তঙ্গ টিভি দেব সেন মুহা যে সারা দিন আমি পার্টিকুলার সিরা বিনি ফটো ফটো লাগ মানে আলাই আং তিনে সানি মসুব সারা দিন ব্যাকগ্রাউন্ড তে কুসা ব হাসিনি जों सियो बिनि बैकग्राउंड बालाक लाई सिनि 39 असेंबली दरे जे दंनाय बा सिनि साब्रुम साब डिविजनबो बिनि मुं सलाय जत बर काफी तिला साहगना गामनि हलाय ब एकजन nationalist minded borok se bo society bo mela borok mana boroni thani even last 2-3 years drabo bo je regional party khanya rokni ba ekjon leadership ni trainer borok se bo sini saradan alai si bini bai buna je ara khlai boi nemngai election ti phimani abule total fact nai ang khlai abni bai आरे कैसा हलाई सिनी जे बंकुल एरिया दर गाड़ी का सजा हमने सी बुनते जों टोटली कन्डेम खालायो दाम खालाय बुना सोर कल खाया विदाउट एविडेंस बे एकजन सेंट्रल लीडर अंगै साधारण कल खाय माने बागै बारा खालाय जे फेसबुक लाइव फाइसाबाय माने आबो टोटली दामा हमनाय जाया हमनाय आं सिने समस्त मखानि अंगै आं नमखानि साख्लायो अलाय बरफनि सागा प्रश्न खाय माने जे रादन जरि सीपीएम हर जरि सीपीएम मजर जरि जरित करि हला सी फटो बरनि फाइनाय अनेक बरफ प्रश्नबो खलाय माने जे सना नायतो मायरा सिरबो हा 2 থেকে 3 বছর আগেনি तामानाय फटो सेबो तामानि हला बोबाग रामा साइटोन सिनि तिप्रसा सोसाइटी दरा कोनो पार्टी आराय पार्टी खाला सीपीएम खाला कांग्रेस खाला जों नायलाय मिया आराय जासे जों सोसाइटी दर बुजिम गरै सि सारा दने फटो बय एक समिय एकदा नावनियाव खामने जरा दरा सेखौ सीपीएम ने सिनि एक्स एमपी देबो एमएलए तंनाय बक फिल गरे माने समिजरा सिखौ
kaisa bukan malai mani bok jas korok salya bose se korok salai mani bu kunu maha meaning kre sira jas boje to again sini por sito ba bogam dia salai mani sumi ki ha borok jala mani se bo arai se men rotan ha parai se sumi sera la bosa bosia jadi borongana centrali dalam jeti prajias bo kaisa YTF ni meeting khai mani bose korok samani sing buma borok ni asu toma dia azaga sing ni bos kam fashion korok sabayo tani bai nalai bo ekta sa YTF jokhon meeting khai ko bongkulo je gari kasubo ni bos samani ara si gari kasunai rogno bujudi si jonglai bo proof khadatang ba bumung sani ongthang bo mitheri nakuboi yang borongana dalam jeti pra taku ni I korona samani ang nana sani musuo je I koro je gari kasumani nong bono clear kha sani ongthang ang nana koimong ang sa dinio jodi khai dong lai ni jotoni bo nong proof nang khai di halai ni je korok samani tinta korok nari kelengkari nong bono samani bo nong bung pujia pa nong sora nang dia nong ekjon media ya centrali nong jie sangai korok samani bo nini korok bai bo masangya nong bono actually nong diselani ongthang nong borongni buska si korok na nong ang I korona samani nong madi masangna masangya nong wan sone ongthang ang nong koyo tani nalai nong jai ekjon konmasari tini radon tirpra nong bono man hari khai mani ekjon respiriya khai korok samani abono bono nong bono ekjon putubai so nong bono disaire mani nong bono buji dani ongthong bini bagai sing boma bodoro ini I korona sing sani na ini nong poriskar khaye buagran bang koyo I korona tuyoi bo wansone ongthong bisar khaine ongthong ang okarong bo koyo joto ini sini ruel NDC bo jine Europe na sani ongthong bono bang koyo I mideri bisingtai bo tinio ang I korok samani bo ekjon taku dononji tipra nongji tipra uthana nang hamjagai dofana phiongnani bagai tipra hana nang hamjagai tini tohalai I korong sayamong tinio na kuboi ang dofana hamjagai ang dofana muthangani bagai ang ekjon leader oi ang ekjon center ni boro oi I korok samani ani bagai ini gandena hamja nong wan soni nango jaga oi ang nong taku ang nong koyo Asani kokthum panda manjaka 39 monu constituency ni tipra mothani tangphang block committee ni vice president Ikumok block committee ni TWF secretary tei president no khoboi puma bodolni chakra jaksong Piaba hasteni bubagra Maharaja Pradut Kishore Debormani dagi mongo sudo tipra sharok thancha engge manli ahinke sabosi sapsinai piring pore o tipra sharok no sungmung kasajak tabok chini joto tipra shalukoroni khawo Bureau Report Chini Khorang Haino hai rangsak tirpra hastewa te kaisa selengma singsa rom prezak mani patimong jai tiklainai butani yagono rom prezak nani nangkha bisisar umoni khoroksa sarai patimongni yagulo thimra jakke dormonogar hangkor sak hamnogo klaijak tabuk ochrai piaba patimongni yagulo amsa yakari khari thangka Rosan Uddin mungai bahanokno rom frenai oshikla patimong sangrong saldipro dormonogar thanani Jubransnagar amsayo Phatani kebo sinia borok baya jaiti kaisani bisingko nokni takhu bukho khanjaknai butani yagono romprejakni nangkha bisisar umoni khoroksa sarai patimungni yagulo thimra jakhe dormonogar hangkor sakhamnogo klaijak tabuk ochrai piaba patimungni yagulo amsa yakare khari thangka Rosan Uddin mungai bahanokno romprenai osikla Koktamawa Saimanka Sangrong Saldipro Dormonogar Thanani Jubransnagar amsayo bini pishongni oro berainani thangmani kaisa amsani Rosan Uddin mungai khoroksa sikla piaba bini pia song kebo nogo grini bagai bisisar umorni bahana jukno nokganani bolongo tlangai rompremani koktama patimungni yagulo paithago kharithangka Rosan Uddin mungai bahanokno romprenai osikla Bumau phasong nogo phaimani yagulo patimungno tiyei bebakno sawi khnarkha ochirai Abuni yagulo logilogino dormonogar hangkor sakhamnogo tlangi thangka bono bumabu phasong
Abo haikino party mungno tiye Rusan Uddin ni mungai Dormonogar thanawo Rompremani kokshil samungya farka cherani boma bufasong আজকে সকালে 12টার সময় মাদ্রাসাতে নামার পরে আমার পরিবার এরকম নিয়ে হচ্ছে রুশনুদ্দিনে কি নাম রুশনুদ্দিন আপনার কি হয় আমার বড় ভাইয়ের ছেলে আচ্ছা আচ্ছা কি হয়েছিল ঘটনাটা একটু খুললা কোন তো ঘটনা আইসে করে আয়া বাসন সন্তাই মাদ্রাসাতে না আইসে আয়া ঘটনা ও বাসন সন্তাই মানছে মাঝাবার আমি আসলাম ফিল্ডার মধ্যে ছাগল লইয়া তাই আইসে হে আয়া কইছে তোর পিসি বই তা কইছে মা ছাগল লইয়া কইছেন তোর যাইতে ছাগল আনতে গিয়া তোর মা কইছে তোরে তাই কইয়া কইছে কুম্বা বলে লিডুর বাড়ি ফিল্ডার দাঁড়ে দিয়ে যাইতে বলছি তাই তো দৌড়িয়া গেছে গিয়া পাকা মতান গা ডাকছে আমার মামা হইয়াতে হে কইছে আরো তুরা যা তারও তুরা মতান গেছে যাওয়ার পরে হে কইছে আরো তুরা যাও তা হইয়া কইয়া এক বাগানও নিছে আমার মাইয়ারে নেওয়ার পরে বাগানে একটা বাগান আছে সামনে বাগানও নিছে নেওয়ার পরে তারপর রেপ করছে করার পরে আমার মাইয়ার এখানে পালাইয়া হয়ে গেছে গিয়া আমার মাইয়া ঠেলা দিকে নামছে লালায় নামিয়া বাড়ি দিয়েছে আর একটা ছেলে ছোট্ট মাদ্রি মসজিদে যাইতো হে তার দড়ি দড়ি আনি আমরা বাড়ি নিচে রাখছে এরপরে যে তাই লাইলা আইসে আবার পরে ডাকছে বাড়ির নিচে নামি গিয়া দড়ি আনছি আনিয়া তো কই আর আমার মেয়ের খিতা মনে পেটেও বেদনা না করে দৌড়ছি দৌড়ার পরে দেখি একটা কাপড়ে ছুঁড়ে তাই রক্ত ব্লাডে পড়া এরপর আমি তাইলে জিজ্ঞাসা করছি এরকম তাই আমার বলছে যে রুশনে তাইলে ডাকি আনিছে নেওয়ার পরে তাইলে না রেপ করছে ও কথা হয়েছে হওয়ার পরে আমি ও প্রধান মেম্বার সবকে জানাইছি জানানি পরে তারা হয়েছে ঠিক আছে তোমরা এখন মেয়ের অবস্থা খারাপ তোমরা লইয়া যাও হসপিটাল যাওয়ার পরে দেখবা ও আমি হসপিটাল লইয়া আমার মাইয়ারে লইয়া আইছি আপনি কি এখন থানাতে কেস করছেন এখন থানাতে আমি কেস করছি আপনার বাসাটা কোন জায়গাতে আমি বাড়ি রাজনগর কত নাম্বার ওয়ার্ড Yangte khaksa phashin kokshil jamung manmani yagulo shiklani mungai under section 376 2M 376 AB IPC te 4 of Pokso Act kerango FIR naharei bonoromnani bagai haba ongkhorjak Dormonogar thanani police Bureau report Chini Khorang Sakni nogono tini motor snamnani thangai pherangku subjagi thike bisi thamjidok umoni khoroksa wanjei mung sojol debnat patimuni logilogino Udipurni gumoti hangkor sakhamnogo tlangi thangka bono nokni borokrok phiaba muthangi narak manlia bono sakhamnokni saknaine rok patimung phasal diporo Udipurni salgara amsayo Tuiti sajaknai motor joliya hnei phasal diporo motor snamnani bagai samung chengmani Udipur salgara amchani sojol debnat mungai nokni nokphang Phiaba motor electric connection khuloknani thangai pherang kusubjaka sojol debnat bono pherang kusubjakmani nugai logilogino Udipurni gumuti hangkor sakhamnogo tlangi thangka bono nokni borokrok phiaba muthangi narak manlia bono sakhamnokni saknaine rok Pati mungno tiyei bini nokni khoroksa borok saka Tuiti sajaknai motor joliyani bagai phasal diporo motor snamnani yakromani sojol debnat phiaba motor electric connection khuloknani thangai pherang kusubjaka sojol debnat hnei মানে শর্ট খাইছে বাড়িতে না বাড়িতে নিজ বাড়িতে কারেন্টে শর্ট খাইছে কি নাম ওর এর নাম সজল দেবনাথ সজল দাদু বয়স কেমন হইব 36 বছর কোন জায়গাতে বাড়ি শালগড়া বাজারের সময় মানে কি কাজ করতে গেছিল কারেন্টে কারেন্টে কাজ করতে লত আনছিল ওই মোটর লাগানোর লেগা এই লটটা লাগাই দিয়েছে মোটরের মধ্যে বাড়িতে মোটরের কাজ করতে গিয়া না মানে বাড়িতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়েছে বাড়িতে ওইখানে আছে হসপিটালে আনার পর ডাক্তারে কইছে যে নাকি আর নাই মারা গেছে হ্যাঁ Postmortem paimani yagulo nukhungni bororongni yago yafari rejakhabini manggethei pati mungno tiyei phasalo Udipurni salgara amchani lukorongni bisingo nukjaka khakhamung Udipurni simi Rajibni kokthum Chini Khorang Kumpui Academy o School admission ni mungai 6,63,600 rang naharmani party munga YTF ni Central GS Suras Jabarma kurungjak tongo hnei kokshil jamung kasamani party mungno tei phasalo kaisa kokthum panda khlaiei sejamani koksaka 12 takar jola YTF block committee phiaba party mungni salba saldok ni yagulobo admission ni mungai rang naharmani party mungni mastermind sabo abono saimanani bagai ADC hafang eba rungbedek ni bukhakte khlaijai ke ko kaisa FIR
एडिसिनि खुम्पु एकाडेमी स्कुल एडमिशन रेनानि मुंगै खरगुरि चिनि चिरायरकनि बुमा बुफा संनि यागो 6,63,600 रां नाहारका नारायण देबबर्मा ते सन्दा देबबर्मा मुंगै खरकनि थकाय फेबा रां नाहारमानि यागुलब पाइथगो केबो एडमिशन मानलिया खरगुरि चिनै चिरायरक एडमिशन मानसिनाय हिनै गोसाम स्कुलनि ट्रान्सफर सार्टिफिकेट टिक्लाय तुबुमानि यागुलब एडमिशन मानलिया अंगै लामा गोजारक क्लाइजाक ताबुक खरगुरि चिनि चिरायरकनि थिनां फियाबा पाइथगो एडमिशन नि मुंगै रां नाहारमानि पार्टी मुंगा वाइटिएफनि सेंट्रल जिया सुरज देबबर्मा कुरुंजाक तंगो हनै सोशल मीडिया व कक्टमा आवै मुंख्लाइजाक मानि ककशिल जामुं रां जानारनो एफेर खालायन कारनहाय आरो से बर' रां रेनानि गोसिगा हंकेबा बर' एडमिशन सिरि मालिया नंकाबा रां फानके फैले जों सोंबा सिनि सेम साबना सोंबाय नासिनि बिनि सिङारा एफेर खालायबो जागोन फियाबा खुम्पु एकाडेमी स्कुल एडमिशन नि मुंगै 6,63,600 रां नाहारमानि पार्टी मुंगा वाइटिएफनि सेंट्रल जिया सुरज देबबर्मा कुरुंजाक गरि हिनै फासालो कायसा कक्टुम पान्डा खलायै सुरज देबबर्मा मुंगै टाटाल कक्टमा आवै मुंख्लाइजाक माने पार्टी मुंनो शेजामानि कक शाखा 12 टाकार जला वाइटिएफ ब्लक कमिटी पहिलानो मीडिया पार्सन दंना हमबाय जों 12 टाकार जला एसेम्बलीनि ब्लक कमिटीनि वाइटिएफ जों दिनै प्रेस मीडिया फाइमानि कारण के आवहायनो सिनि वाइटिएफनि जनरल सेक्रेटारि सिनि बरंगनां सरसनो मिथ्याबाजि खलायै जे फेसबुक बरंनि एकाउन्ट फेक न्यूज रमाननो जों आवनो सिलेंगो आवनि बागै जों बर'रनो जों साइमार नामु जोंगो जे गरै कारण फानो अबसि बहनै मखां सलाय मालाय मा बायसे अमसके जे फेक न्यूज रोखा जों अबनो जों सिलेंगो सिनि अ 12 टाका जलानि वाइटिएफ रक आर प्लस निनि राजनीतिक नों थंदि तबेखे सिनि दफानि सामुं तांथानिव सिनि दफानि बर'नि बागै सामुं तां सामुं काहाम तांमन लुगै बीजेपी नि अनेक आर्टिफिशियल रक देरानानि बखाक फेक न्यूज रमाननो जों बटक खायदिनि जों सिनि वाइटिएफ मिटर थेके जों भयो आर प्लस जों स्राय जों साइमाखा ब आजागाव कोनो इनभल्व करै एरें जे बिनि एरें बनो आजागा इनभल्व दं नै जे फुनुकमानि सिनि लुकुराव नायनायनि मोखां सलाय मालाय मा बाय नरगु कामकेन साइमानो बदे बया नरगु नायनायदि बरखा आर प्लस जों अबनि सापोर्ट दङ जे फेक न्यूज रमानि जों अबनि बेपाराव जों सिनि जेस जों मिया मालायखा अलरेडी एफआईआर खालायखा जों एफआईआर जों बहनो जों सापोर्ट दङ जेसन बिरुदे फानो जरा फेक न्यूज सुने रगनो जों बीजेपी नि बरनो सिमि साया जत बरग्र जों अबस कयो केबो फेक न्यूज खालायै दफानि सामतां थानिव ताकेबें दिनै जों अबस मेसेज रनांगौ जों आंबो सरानि गाजन आं सरानि बुमा के आ दादापुर थानावो सिनसा सुरसखया सिनसा सुरस थांगैनाय गायसा उबाय खायगा उबाय नो हायदा के आ रां सनजाबाय दाबुक नारियन देबरमानो बरनो जातिन बिसं रांकि फिल्म मारना हिनि बर आर गायसा सागा के सामान बिसंगो सिनि एडिसि हाबनो no माने सीएम सारबाय केसे नर कक सालायनायदि असति साव गांके नर बयजना बुस्तुदेन अमा हाके थगे रां सासाखा नि नंका के जों सिन सानो साका जों 42 जनानि साका 42 जनानि केसे लिस्ट तालां फानो बन कुन कुरै के जों सीएम सारनो आबनि 25 तारिख लिंगा के तो पाइखा के 26 तारिख तो अफिस बन्द के 27 तारिख जों थांगा सीएम सानिरो थांगैने जों गयखा गयमान बिसिम फानो जों मालिया एडमिशन फुल जों थांगानि जों साजाखा जों मालिया नों नाय नों ताम बुबा हाय नों गार्जियन बखाति जों ताबो नायो सिनि सराय एडमिशन जों मालिया माया फानो जों अनो स्कुल निबो आजे जों सराय परीक्षा मन स्कुल निबो जों मार्कशीट दिसि जतसे उठबो तालां जाखिबो जों ताबो आबनि एडमिशन दा मानफिनो हनि जों ताबो सिनि एडिसि हाबां सिनि सा संग जों गय फिरुका नरन जे रांनानै
borong le norong guardian rok FIR khare khalai kya আর আংনানে রনো কো সঙ্গাপুরো এফআর খাইজা গিয়া নকলায়ু takpun FIR khalai ya kho এফআর তাখন খাইজা গিয়া খো রাংনা নিকো সিবনে সে এফআর খাইবলিয়া তাকো Piaba party mungni shalba saldok ni yagulobo admission ni mungai rangna harmani party mungni mastermind chabo abo shaimanna ni bagai edishi hafang eba rungbedek ni bukhakte klaijage ko kaisa FIR admission ni mungai rangna harmani party mungo kumpui academy eba edishi hafang ni kebo khoroksa kurungjak kuri hinke phatani sinia borok kumpui academy school admission ni mungai 6,63,600 rangna harmani party mungo rungbedek ni bukhakte tamani klaijage angnai FIR abono tiye shrai shrai saimana ni muchungjago tabuk hasini joto tongko songlukura bureau report chini khorang tabuki shelenglamani jora tebo haste hayongte haktoni koktoma tuwi faitongo lenglamani yagulo জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokbro koktomawo haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok খরকनै টিপ্রাসা সিকলারকনো মোহনপুর লাহারো লামা কাশুই বুতক খাইনাই সাগর দেবনাথনো রমনানি সানমুঙ্গ ফাসালো উড়াবাড়ি আমসায় মোহনপুর বরগাথার লাহার কাসুলাকে আমসানি লুকুরক কখনো মানখানা আমসায় থাং সহিয়া সিদাই থানানি পুলিশ হিয়াবা সাগর দেবনাথ টে বিনি লগিনি বড় রমন রমিয়া সাক লাহার কাশুমুঙ্গ সইনা হারজাক লাখনি সাকা আমসানি লুকুরক Haino hai shangrong sal sarigo NL01AF 7084 marini khungsa container malkhungo manjaka 98 packet city gran
98 package bisungo tongo 1000 kg bizra cd pati mungo container malkhuni driver no romkha ambasa thanani police bini mung Rahul Kumar hasalo romjaknai Rahul Kumar no darbar nogati shaka police YTF ni Central GS Dononja Tirprani Khoktei Tipra Employees Federation ni Central GS Radan Tirprano Shalake Tipra Motha Horaki CPIM nei Kokshil Jamungti Shamani Party Mungno Teye Tungplajak Monu Bangkol Amsai YTF ni Central GS Dononja Tirpra Bini Kokshil Jamungno Roshawinna Hanani Shanmungo Sangrong Sala Bangkol Amsayo Kaisa Kokthum Panda Klaye Shaklai Mungrikha 39 Monu Constituency Amsai Tipra Motha Tipra Employees Federation TWFJ Buma Bodoni Adong Adong Zuksong Haino hai rangsak Tirpra hastewa te kaise selengma singsha rom prezak mani patimong jai tiklainai butani yagono rom prezak nani nangkha bisisar umoni kroksa serai patimungni yagulo Thimrajak ke Dormonogor hangkor shak hamnogo klaijak tabuk ochrai Piaba patimungni yagulo amsa yakari khari thangka Rusan Uddin mungai bahanokno rom prenai oshikla patimung sangrong saldipro Dormonogor thanani Jubransnogor amsayo Sakni nogono tuini motor snamnani thangai pherang kusubjagi thike bisi thamjidok umorni khoroksa wanjai mung sojol devnath patimuni logilogino Udipurni gumati hangkor sakhamnogo tlangi thangka bono nokni borokrok phiaba muthangi narak manliya bono sakhamnokni saknaine rok patimung phasal diporo Udipurni salgora amsayo Kumpui Academy o School admission ni mungai 6,63,600 rang naharmani party munga YTF ni Central GS Suras Deborma kurungjak tongo hnei koksil jamung kasamani party mungno tei phasalo kaisa kokthum panda khlaiei sejamani koksaka 12 takar jola YTF block committee phiaba party mungni salba saldok ni yagulobo admission ni mungai rang naharmani party mungni mastermind sabo abono saimana ni bagai ADC hapang eba rungbedek ni bukhakte khlaijai ke ko kaisa FIR Tabuk koktoma syukrugui Udipur Sunamura Chomni Amsani Bike Hokjangmani Patimungo Sangrong Sal Horom Melagor Indranagar Amsani Khorokni Shikokno Romkharada Kishurpur Thanani Police Borni Mong Alamgir Hussein Tei Shah Alam Laithangna Shalnei Chiba Romoi Kharjak Tongmani Ok Khorokni Shikok Paitago Huija Koktomani Bishingtei Melagor Indranagar Amsani Ok Khorokni Shikokno Romkharada Kishurpur Thanani Police Phiaba Khokjakmani Bike Bangladesh of Phali Rohorka Ok Khorokni Shikok Gulabina kala aise kala Shanir mobile kala aise গত ৩/৭/২০২২ সোনামুড়া চৌমনি থেকে একটা মোটরবাইক চুরি হয় তো আমরা মোটরবাইক চুরি তদন্তে আমরা যথারীতি ওই ঘটনার একটা কেস রেজিস্টার করা হয় কেস রেজিস্টারের পরে আমরা ইনভেস্টিগেশনে জানা যায় যে সোনামুড়ার একজন আলমগীর হোসেন করে সে বাইকটা চুরি করে নিয়ে যায় এবং আমরা তদন্তকালীন সময় আমরা একটা সিসিটিভি ফুটেজ কালেক্ট করি এবং সিসিটিভি ফুটেজে ওই ব্যক্তির নাম আমরা আইডেন্টিফাই করি তো তার নাম হলো আলমগীর হোসেন বাবার নাম জাহাঙ্গীর হোসেন বাড়ি হলো মেলাগড় ইন্দ্রনগর তো আমরা এর মধ্যে ঘটনার পরে আমরা কেস নেওয়ার পরে কয়েকটা রেড করি কিন্তু আসামি পলাতক ছিল তো যথারীতি আজকে আমরা ওই যে আলমগীর হোসেন এবং ওর ভাইকে আমরা যথারীতি অ্যারেস্ট করি তো অ্যারেস্ট করে আজকে তাদেরকে আনা হয়েছে এবং জানা গেছে তারা দুইটা বাইক চুরি করে নিয়ে গেছে তো আরও কোনো ঘটনার সাথে যুক্ত আছে কিনা সেটা আমরা এখন তদন্ত করে দেখছি Bureau Report Chini Khorang
सांग्रंसाल हर कल्याशहर श्रीनाथपुरनि फुटानि हाटिव लुआजि जाका बीजेपीनि कायसा हाटि कुथुम पांडा पांडाव मानजाका अनुकुति हांखनि युवा मोर्चानि प्रेसिडेंट अरूप दर बीजेपी हास्टे कमिटिनि आदं बिमल कर आकसं हाटि कुथुम पांडाव सीपीआईएम बदल याकारै खरक थामची ब्रै बुटार्स रंखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरनो लामजाक सगैनि हारका अनुकुति हांखनि युवा मोर्चानि प्रेसिडेंट अरूप दर बीजेपी हास्टे कमिटिनि आदं बिमल कर आकसं बसकांनि सालो श्रीनाथपुरनि जत सीपीआईएम आदं रक बीजेपीनि बाना रमनाय हिनि साका आमचानि बीजेपी कर्मचारी नेता हुसैन उद्दीन তাহলে সমাজের অন্তিম ব্যক্তিকে তুলে আনতে হবে তার জন্য যে তথ্য সেটা হচ্ছে অন্ত্যোদয় শুরু হলো অন্নপূর্ণা যোজনা অন্ত্যোদয় যোজনা বিপিএল যোজনা আমরা অটল বিহারী সরকারের আসার আগে সেই নামগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম আমরা ছিলাম না বিপিএল অন্ত্যোদয় অন্নপূর্ণা এগুলো নামের সঙ্গে আমরা কখন পরিচিত হলাম অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে পরিচিত হলাম আজকে দীর্ঘ 25 বছর কমিউনিস্ট পার্টি রাজ্যে শাসন করেছে আমরা দেখেছি একমাত্র দলীয় প্রসঙ্গ যারা দলের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা ছিল তাদের পরিবারকে বিপিএল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অনেক হাজার হাজার লোক আছে হাজার হাজার পরিবার আছে যে পরিবারগুলো অত্যন্ত দিন দরিদ্র পরিবার কিন্তু তারা বিপিএল সুযোগ পায়নি অন্তর্ভুক্ত সুযোগ পায়নি অন্নপূর্ণা যোজনা সুযোগ পায়নি এবং সেটা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির একটা উদ্ঘাটন আজকে আমরা দেখেছি আমাদের ত্রিপুরা থেকে শুরু করে সারা দেশের মধ্যে আজকে যারা বিপিএল আছেন আজকে যারা অন্তর্ভুক্ত আছেন যারা প্রায়োরিটি গ্রুপে আছেন তারা বর্তমানেও 5 কিলো করে ভূমিতে চাল পাচ্ছেন মাথা পিছু তো কিসের কল্যাণে আজকে যদি অন্তর্দয় বিপিএল এগুলো যোজনা না থাকতো তাহলে কি সেটা সম্ভব হতো না অটল বিহারী বাজপেয়ী রুট কানেক্টিভিটি স্বর্ণ চতুর্ভুজ সড়ক যোজনা আপনার নাম জানেন শুনেছেন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী গুজরাট থেকে শিলচর পর্যন্ত 6 লেনের রাস্তা প্রতিটি মফস্বল শহরের সঙ্গে রাজধানী শহরের সঙ্গে 4 লেনের রাস্তা যুক্ত হবে মফস্বল শহরের সঙ্গে রাজধানীর 2 লেনের রাস্তা যোগাযোগ হবে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শহর যোজনা হবে এগুলো কার পরিকল্পনা ছিল অটল বিহারী সরকারের পরিকল্পনা ছিল আমরা এর আগে সেই নামগুলো শুনিনি আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা আপনারা জানেন বর্তমানে টিভিতে দেখছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বন্যা হচ্ছে সেই সমস্ত বন্যা এবং খরার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষের বড় বড় নদীগুলোকে একটি নদীর সঙ্গে আরেকটি নদীর সংযোগ স্থাপন করার জন্য কাজ শুরু করেছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার অধ্যুষিত অঞ্চল এবং এই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল সংখ্যালঘু ব্যুরো রিপোর্ট চিনিখরাং सांग्रंसाल सालथां हांखर साखाम बेदेगनि साक्थार मुंबाइ आगरतला प्रेस क्लाबाव ख्लाइजाखा कोविड-19 नि बस्टार डोज भेक्सिन रुमुं पान्दा आसालाव फुंनि दामजि जरानि सिमे सारिक दामब्रै जरा ख्लाइजाखा भेक्सिन रुमुं मानजाखा आगरतला प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार एसिस्टेंट सेक्रेटारि रामकान्त दे आकसं आसालो राजाखर आगुलिनि कक्टमा थुमनाय रगनि नकनि बरक रग नाहारका कोविड-19 नि बस्टार डोज भेक्सिन ताबुकबो कोरोना बेमारनि बस्टार डोज नाहारिया रगनो दाक्ति भेक्सिन नाहारनानि बागै कयमुं नाराखा आगरतला प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রিকশনারি ডোজ যেটা কোভিডের সময় প্রিকশন হিসেবে নেওয়া হয় 1-2 পর এটা 3rd ডোজ প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এটা আমরা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমরা এর আগেও প্রায় 5-6টা ক্যাম্প আমরা করেছি এখানে সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র কর্মী প্লাস তাদের পরিবারের যারা বাদ গেছে প্রিকশনারি ডোজের ক্ষেত্রে 3rd ডোজের ক্ষেত্রে এটার জন্য আজকে আমরা করেছি এবং আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে অনেক লোক নিয়েছে এবং আমাদের আবেদন থাকবে যারা
এখনও বাদ গেছে, সবাই যাতে ডোজটা নিয়ে নেয়, কারণ এই ডোজটা খুব জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলেছে এটা নিতে হবে, কারণ করোনা যেভাবে বাড়ছে এই ডোজটা খুব প্রয়োজন সবার ক্ষেত্রে, বয়স্কদের ক্ষেত্রে তো খুবই প্রয়োজন। আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক আছেন, আমাদের মা বাবারা আছেন, সবাইকে আমরা আবেদন করবো যে সবাই যাতে এসে এই ডোজটা নিয়ে নেয়। আমি তো আজকে বুস্টার ডোজ নিলাম, আগের দুটো ডোজ তো নিয়েছি। আর এবং এখন যে কোভিড পরিস্থিতি আমাদের 4th ওয়েভ আসতে চলেছে এবং আমরা তো অনেক প্রিয় মানুষকে হারিয়েছি কোভিডে, সুতরাং আমরা সবাই ভীষণ শঙ্কিত। যদিও আমরা কোভিডের সঙ্গে একটু একটু করে আমরা কোপ আপ করে নিচ্ছি, বাট স্টিল 4th ওয়েভের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই প্রস্তুত থাকা উচিত এবং সবাইকে বুস্টার ডোজ এসে নেওয়া উচিত। আমি আজকে আগরতলা প্রেস ক্লাব থেকে নিলাম, এখানে ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো, সবাই ভীষণ কোঅপারেট করছেন এবং আসলেই এখানে চলে এলে যে সেন্টারগুলো সরকার খুলছেন নানান জায়গায়, সেখানে চলে এলেই আপনারা বুস্টার ডোজ পেয়ে যাবেন। এবং আমার কেন সব আমাদের শিক্ষিত মানুষের উচিত যে সবাই যেন আমরা বুস্টার ডোজটা গ্রহণ করি এবং একে অপরকে সহায়তা করি যাতে আমরা সবাই মিলে কোভিডকে ফাইট করতে পারি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। फासाला CITU नि हास्ते टांगनगो ख्लाइजाका मृतशिल्पी श्रमिक इउनियन नि हास्ते कन्वेन्शन पान्दा पान्डाव मानजाका CITU नि हास्ते आजुफां मानिक देनो खबै CITU नि गुबुन अजामारक पान्डाव कक सानानै थांगै हाकटर हापांथै हास्ते हापांनि सामुं हुमुंनो तैयै सेजामानि कक साका CITU नि हास्ते आजुफां मानिक दे সাধারণ গরিব মানুষ রাস্তায় কিনারে কোথাও বসে একটু জীবিকা নির্বাহ করতেন, এগুলিকে তুলে দেওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ। দেখবেন ভাঙচুর করছে, তুলে দিচ্ছে। সাধারণত কেউ যদি একটা মানুষের অসুবিধা তৈরি করে কোথাও বসে তাকে তুলে দিয়ে সেখানে তার বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়। বিকল্প ব্যবস্থা না করে তুলে দেওয়ার মধ্যে আনন্দ পায়। তুলে দিচ্ছেন, তাদেরকে মারপিট করে তুলে দিচ্ছেন, কোথাও ডোজার চাপিয়ে দিচ্ছেন, বোম ডোজার দিয়ে বেরিয়ে দিচ্ছেন। সরকার কি এটা বন্ধুদের রাস্তা করার জন্য, নতুন জিনিস তৈরি করার জন্য, বন্ধুদের ধ্বংস করার জন্য? এই গভর্নমেন্ট আসার পর এটা এখন ডজার চালানোর সরকার হয়েছে। এই সরকার আমরা চাই না, এই ডজারের সরকার আমরা চাই না। এবং যেখানে যারা বসে কাজ করতে ডজার চালিয়ে দাও এবং সংগঠনের অফিসগুলো ভেঙে দিয়েছেন। বিজেপি এখন সরকারি জায়গা দখল করে অফিস করছে, বিভিন্ন জায়গায় সরকারি জায়গা দখল করে অফিস করছে, সে অফিস তো ভাঙছে না। আর আমাদের শ্রমিকরা একটু পরিশ্রম করার পর কোনো একটা জায়গায় একটু বসতো, কথা বলতো, একটু আলোচনা করতো, তাদের বসার জায়গা নেই, মুক্ত আকাশের নিচে। এটা কি হয়? রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে একটা জায়গায় বসতো, তাদের একটা ঠিকানা ছিল, এগুলো ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন। এই ধরনের একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। খুন খারাপি চলছে, মেয়েদের উপর অত্যাচার চলছে, কোনো আইনের শাসন নেই। এখানে আইনের শাসন শেষ হয়ে গেছে, এটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কোনো আইনের শাসন এই রাজ্যে নেই। এবং আপনি যে থানায় গিয়ে বিচার চাইবেন, থানায় গিয়ে কথা বলবেন, এই সুযোগটা নেই। আপনি যে বিচার চাইবেন বা কথা বলবেন, এই সুযোগ কিন্তু নেই। আপনি গেলে সেখানে আপনার দরখাস্ত রাখবেন না, ফিরিয়ে দেবেন। আর গিয়ে দেখবেন যে আপনাকে মারপিট করেছে, বাড়ি ভেঙেছে, অত্যাচার করেছে, সে ওটা থানায় দিব্যি বসে আছে। আপনি কার কাছে বিচার চাইবেন? বিচার চাওয়ার লোক আছে নেই। এই ধরনের একটা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা গোটা ভারতবর্ষে কায়েম করেছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, আয় উপার্জন কমছে। আগে যেই টাকা আপনি সারাদিন পরিশ্রম করে রোজগার করতেন, এখন সে আয়টা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। তাহলে আয় কমলো, ব্যয় বাড়লো। জিনিসপত্রের দাম যা ছিল এটা বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন, কিনতে পারেন 500 টাকার জিনিস এইটুকু একটা পটু, এখন ব্যাগ আর নিতে হয় না। জিনিসের দাম এমন জায়গায় চলে গেছে। কোন জিনিসটা বাদ আছে যেটার দাম 100 গুণ 200 গুণ বাড়েনি, ডাবলের চেয়ে বেশি হয়ে যায়নি? অধিকাংশ জিনিস, ডাল, চাল, লবণ, তেল, কাপড় চোপড়, ওষুধপত্র থেকে শুরু করে যাই কিনতে যান, ডাবলের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে জিনিসপত্রের দাম। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার আসার পর দেশটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এবং মানুষের একদিকে আয় উপার্জন কমলে এই যে বেশি দামে জিনিস করতেই কিনবেন, টাকার দাম কমে গেছে। এখন ভারতীয় টাকা লজ্জার কথা, শেষ করে দিয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে দেশটাকে। এই দেশ আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে, যে জায়গায় নিয়ে গেছেন দেশটাকে। এখন 82 টাকার কাছাকাছি চলে গেছে।
ভারতীয় টাকায় 82 টাকা দিলে বিদেশি মুদ্রা যেটা আমেরিকার ডলার $1 পাবে। তাহলে বিদেশ থেকে যে ডলারে বিদেশ থেকে কেনা বেচার ক্ষেত্রে ডলার ব্যবহৃত হয় বিনিময়ের মাধ্যম আমেরিকার ডলার, সেই ডলারে বিদেশ থেকে আপনি কোনো $1 দামে যদি জিনিস কিনে আনেন সেটা ভারতীয় টাকায় দাম পড়বে 82 টাকা। আর ভারতের 82 টাকার মালটা বিদেশে বিক্রি করলে আপনি পাবেন $1। এতে কি হয়, জিনিসের দাম বাড়ে। আপনার ভারতীয় টাকার কোনো দাম নেই, কোনো দাম নেই এখন ভারতীয় টাকা। এই জায়গায় নিয়ে ভারতবর্ষকে আজকে দাঁড় করিয়েছে এবং এটা হলো ধ্বংস, দেশটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কিনারায় নিয়ে গেছেন। দেশটাকে কোথায় নিয়ে গেছে? দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিখরা তিনি নিকক্তমা আসুক জরা তৈন তেব হাসতে হায়ংতে হাক্টর নিকক্তমা সাইমানানি বাগৈ চয়াওই নাই তঙ্গি চিনিখরা হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম। সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেজে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসেছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি, আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। कॉल अस ऑन 033409300।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কাপল উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি ডিজিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, उदयपुर, धर्मनगर, कोलकाता। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। कॉल अस ऑन 033409300।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম। সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেজে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলেই কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশদে জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। जीटीपीएल, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 033409300
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকুমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলে বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি টেলিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটাক এভরি কাপল উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চল একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কি সূচনা ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794422205 এই নাম্বার। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলেই কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in, এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 033409300000। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। जीटीपीएल, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 033409300
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম। সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস। যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলেই কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। कॉल अस ऑन 03340930000।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণের সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি। বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম। সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেজে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি টিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব? জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলেই কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। जीटीपीएल, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 03340930000।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল, বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম। সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি টিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794444405 এই নাম্বারে। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলেই কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना। अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 03340930000।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসেছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना। अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। जीटीपीएल, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। कॉल अस ऑन 033409300।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল, বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম। সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি টিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলেই কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস।
যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 033409300000। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना। अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। जीटीपीएल, कनेक्शन दिल से। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, उदयपुर, धर्मनगर, कोलकाता। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 03340930000।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু